নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এক স্কুলৰ আন এটা ভিডিঅ লৈ আজি আমি CBSE ৰ বাবে ক্লাছ 10 ৰ সোশ্যাল সায়েন্স পোৰ্শনৰ পৰা কিছু সংখ্যক প্ৰশ্ন MCQ ফৰমেটত প্ৰ্যাকটিস কৰিবলৈ আজি আমি আৰম্ভ কৰিম ঠিক আছে সো সকলোখিনি ষ্টুডেন্টস স্পেশালি ক্লাছ 10 ৰ যোনখিনি CBSE বোৰ্ডৰ পৰা ইয়াত এক স্কুলৰ লগত জড়িত হৈ আছে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো ঠিক আছে সো তোমালোকৰ বাবে আজি আমি প্ৰশ্নসমূহ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে সো প্ৰশ্নসমূহ মন কৰিবা যে ইয়াতে সোশ্যালৰ গুটেখিনি অংশ ইনক্লুডিং হিষ্ট্ৰি জিওগ্ৰাফি পলিটিক্যাল সায়েন্স আৰু তাৰ লগতে আমি ইকোনমিক্স গুটেখিনিৰে প্ৰশ্নসমূহ দেখিবলৈ পাম আহা আজি আমি আজিৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰো ঠিক আছে Okay. So, prothom proshno to amak disse which among the following countries is an example of federal form of government? Thik ase federal form of government or kotha yate hudise. Thik ase so federal form of government or kotha amak yate hudha hoise. So yar uttor to ki hobo je kot ami federal form of government dekhibole pam. Thik ase so federal form of government or kotha hudise tumaloke saba proshno to pen to color to change kori loiso okay so ei jeto federal form of government or kotha hudise ei question to amar political science or jeto power sharing chapter ase thik ase political science or amar power sharing boli eta chapter ase thik ase so hey power sharing chapter tur pora ami ei federal form of government tor idea to pau thik ase so federal form of government e ki bujaise je government yate eta unitary form nohoy mane okol eta body gutei khini power vested na thaki it is distributed hoine it is distributed thik ase so more than one level of the government thakibo federal form of government or thik ase eta central government thakibo but tar logote ami state ba regional government to dekhibole pam thik ase so eitoi amak eta accommodative model or eta idea dise thik ase it has given us an idea of accommodative model ঠিক আছে it has given us an idea about an accommodative model ঠিক আছে আৰু এই accommodative model টো আমি কোড দেখিবলৈ পাও the correct answer will be number B Belgium ঠিক আছে আমি পঢ়িছিলো বেলজিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত যে বেলজিয়ামে এটা মেজৰ accommodative model follow কৰে আৰু contrastingly শ্ৰীলংকান কেছত আমি দেখিছিলো যে শ্ৰীলংকাই কি follow কৰি আছিল এটা majoritarian model follow কৰি আছিল and at the end আমি দেখিছিলো যে it resulted in certain kind of clashes aru jihor babe ami dekhilu je it led to a civil war right okay next proshno to sam ami etia ঠিক আছে next proshno to green revolution or kotha hudise the green revolution was mainly associated with the production of cotton pulses wheat and rice aru tar logote ki boli koise sugarcane ঠিক আছে so green revolution again okay so green revolution or kotha again this is an important topic ami jodi sabole jao thik ase so green revolution nor kotha kwar loge loge apnaloke gom pabo je green revolution ot ami mainly wheat aru rice thik ase wheat aru rice or production or karne ami dekhibo paisilu thik ase another thing green revolution or aru eta important noticeable contribution was that of the high yielding variety seeds hoine high yielding variety seeds or kotha again okay high yielding variety seeds which we also known as the HYV seeds tar contribution kihor karne hoy it is mainly because of the green revolution hoine so green revolution or logot amar ki jorito hoy ase boli ami gom palu prothom to amak contribute kora hisabe ami HYV seeds dekhibole pao tar logote amak kisuman modern farming techniques by irrigation techniques so ami green revolution or karone hikibole palu boli kobo paru thik ase modern farming techniques ahibo okay modern farming techniques ahibo okay so ekhini amar ki hoy gol green revolution or obodan boli ami kobo paru thik ase wheat aru rice or kotha je moi koisu yate wheat aru rice eya mainly amar northern junkhini states ase thik ase northern states of
India, northern states of India mainly ki Punjab, Haryana, UP এইগিখনত আমি এই গ্ৰীণ ৰেভলিউচনৰ ইনফ্লুৱেঞ্চত wheat আৰু rice grow হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ যেনেকে উত্তৰ প্ৰদেশ হৈ গ'ল ঠিক আছে হাৰিয়ানা হৈ গ'ল and we have কি বুলি কওঁ Punjab, okay, Uttar Pradesh, Haryana, and Punjab. These three states we can totally say when it comes to green revolution, growing wheat and rice under the influence of green revolution. Okay, take a set. Next uttor to ama khudi se who wrote the book Hind Swaraj. Take a set. This is again Hind Swaraj, a very popular book. Apanaluke tumaluke hunisa sage. Moi tumaluk boli koisu. Take a set. Jihetu class 10 or students hoy. Okay. So Hind Swaraj again. It is a very popular book. Kune likhisile Hind Swaraj. Hind Swaraj likha. Author জন হৈছে মহাত্মা গান্ধী ঠিক আছে কোনটো সনত হিন্দ স্বৰাজ লিখে তেখেতে 1909 ঠিক আছে 1909 সনৰ কিতাপ হয় হিন্দ স্বৰাজ খন ঠিক আছে সো ইয়াতে তেখেতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান কথা মেনশন কৰিছে যেনেকে সেলফ ৰুলৰ কথা মেনশন কৰিছে স্বৰাজ ঠিক আছে সেলফ ৰুল মিনিং স্বৰাজ তাৰ লগতে নন ভায়োলেন্সৰ কথা কিছুমান ইনফ্লুৱেন্স কৰিছে আৰু তেখেতে যোনবোৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল সিভিলাইজেশনস আছে ঠিক আছে মডাৰ্ন industrial civilization or modern development or eta critic dise ba criticism dise thik ase so hind swarajot ami ki tekhetor swarajor idea to ami dekhibole palu thik ase hind swarajot ami ki dekhibole palu namote ase swaraj hoine swaraj mane self rule thik ase so ami ate self rule or idea to dekhibole palu thik ase tar bade ami ate ki boli koy non violence or kothao অকমান তেখেতে মেনশন কৰে ঠিক আছে ইহৰ কথা মেনশন কৰে বুলি মই কৈছো নন ভায়োলেন্সৰ কথা আহিংসা যেটো ফ্যাক্টৰস অফ আহিংসা ঠিক আছে নন ভায়োলেন্সৰ কথাও মেনশন কৰা দেখিবলৈ পাইছো আৰু আমি ইয়াতে ক্ৰিটিক অফ মডাৰ্ন সিভিলাইজেশনও দেখিব পাইছো মডাৰ্ন বা ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল সিভিলাইজেশন ঠিক আছে ক্ৰিটিক অফ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল সিভিলাইজেশন বুলি কলেও ভুল নহয় ঠিক আছে critique of industrial civilization modern industrial civilization asolote civilization buli koleu yate bhul nohoy ঠিক আছে সো হিন্দ স্বৰাজ কিতাপখন মহাত্মা গান্ধীয়ে লিখিছে 1909 or publication hetu monot rakhibo okay next question to ami sam which of the sector here is which sector is also known as the tertiary sector ami dekhisilu je apuna tumalukor junkhon economics or textbook ase ঠিক আছে এই economics or textbook khonor amak clear cut hisabe mention dia hoise je এটা চ্যাপ্টাৰত আমি দেখিবলৈ পাও সেই চ্যাপ্টাৰটোৰ নাম কি আছিল সেই চ্যাপ্টাৰটোৰ নাম আছিল তোমাৰ sectors of the economy হয়নে যত আমি কোন কিটা সেক্টৰত ডিভাইড কৰিছিলো we divided the sector into primary secondary right primary secondary আৰু কি 3 নম্বৰত কি tertiary ঠিক আছে primary secondary আৰু tertiary ঠিক আছে so primary secondary tertiary sector of ভিতৰত আমি যদি চাবলৈ যাও tertiary sector to আমি service sector বুলিও কও ঠিক আছে primary sector ok ami tertiary sector buliu ko thik ase so correct answer of the sorry moi bhulote kolu tertiary sector to kami service sector buliu ko thik ase primary sector is mainly related with agriculture ba jeto grassroots level activities raw which is totally associated with that of nature hetu amar primary sector logot jorito hobo thik ase industrial ba manufacturing sector buli kole ami secondary sector bujao aru jetia amar service sector ahe thik ase service sector amar IT ahibo pare thik ase different kind of sales ahibo pare thik ase so all these kind of activities are part of what these are part of the tertiary sector thik ase all these are part of what the tertiary sector okay clear hoise all right next question to Sam Amitia what is the next question for us okay so the movement started in Nepal for the restoration of democracy was called what civil rights movement popular movement green movement okay green movement aru ki democratic movement okay so see Nepal was originally a monarchy hoine Nepalok ami ki monarchy rupe dekhibole paisilu thik ase but restoration of democracy in the sense je democracy je bondhok mane democracy stop kori dia hoisile hoine democracy as an ki boli koy form of government tak withdraw kori lua hoisile thik ase so tak restore koriboloi people started a movement thik ase movement ba ami
হেতুক struggle বুলিও ক'ব পাৰো ঠিক আছে we can call that a struggle we can call that a movement ঠিক আছে we can call that a movement or we might also call it a কি revolution ঠিক আছে or we might also call it a revolution ঠিক আছে we might also call it a revolution so a revolution took ami popular struggle boli koisilo thik ase what did we call that movement we call that movement as the popular struggle thik ase okay so a popular struggle movement to hote ki koribole chesta korisile saba tumaluke je people tried to rebel against the monarchy thik ase so they tried to overthrow the monarchy thik ase overthrow কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে কিহৰ কাৰণে for the restoration of democracy clear হৈছে okay next question to চাও আমি এতিয়া next question to again this is a question from geography এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমি প্ৰশ্ন কাকতত very frequently দেখিবলৈ পাও যত দিয়া থাকে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ crop ঠিক আছে crop আৰু soil type চাবা crop আৰু soil type কেনেকুৱা ধৰণৰ soilত কেনেকুৱা ধৰণৰ crop আমি grow কৰিব পাৰো this is a very common pattern ঠিক আছে this is a very common pattern বা আমি common question বুলি কলেও ভুল নহয় ঠিক আছে common pattern বা common question বুলি কলেও ভুল নহয় okay so this is a soil type okay this is a soil type question so which soil is ideal for the cultivation of cotton বুলি কৈছে types gita dise alluvial soil black soil laterite soil aru ki red soil right ki hobo yar correct answer to what may be the correct answer for it cotton or kotha kole ami black soil or kotha monot rakhibo lagibo je black soil thik ase black soil or another naam amar rigor soil asile if I'm not wrong right so a black soil it has ki boli koy high water retention capacity thik ase it has what high water retention capacity it has high water retention capacity and also ami sabole gole tate it is rich in calcium thik ase it is rich in calcium as well as it is rich in what as well as it is rich in magnesium thik ase calcium besi thake aru yate ami magnesium o besi ke dekhibole pao thik ase so calcium magnesium tar logote water retention capacity high karne it becomes suitable okay suitable mane ki boli koy it is proper for growing cotton thik ase clear hoise okay thik ase next prashno to sama mi etia the which organization is responsible for conducting elections in country like India this is again a question from political science a very common and very easy question boli ami kobo paru thik ase okay okay so a organization or kotha jodi moi kobole jao about ki boli koy in India again naam kitate diyai hoise dekhile etu gome pai this is like an arbit question so answer to hobo election commission of India thik ase answer to ki hobo election commission of India boli koy jodi apnaluke ba jodi tumaluke shortot kobole joa tak ami ECI boli kobo paru thik ase ECI boli kobo paru thik ase আৰু কি বুলি কয় তাতে মেইন যিজন চেয়াৰপাৰসন তেখেতক চেয়াৰপাৰসন নহয় লিড কমিশনাৰ যিজন তেখেতক চিফ ইলেকশন কমিশনাৰ বুলি কোৱা হয় অলৰাইট okay next ami sao which of the following minerals is mainly used in the electrical industry ঠিক আছে electrical industry কথা সুধিছে ঠিক আছে okay so electrical industry kotha khudise which of the minerals okay so correct answer to ki hobo which of the mineral is used for electrical industry eta kotha mon koriba tumaloke jetia ami electrical industry kotha koisu jetia ami electricity kotha koisu one thing that is very important is that amak enekwa eta mineral lagibo jar insulation capacity high hoy thik ase jar insulation capacity ki hoy insulation capacity should be high right whose insulation capacity is high হয় না নহয় so এই electrical industry যেতিয়া insulation capacity high থাকে ঠিক আছে এই electrical industry যেতিয়া insulation capacity high থাকে তেতিয়া আমি
কি বুলি কম ইনসুলেশন ক্যাপাসিটি হাই থাকিলে হে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাৰণে আমি কি বুলি কয় প্ৰপাৰ এটা মিনাৰেল বিচাৰি পাম হয় না নহয় সো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো কি হয় মাইকা ঠিক আছে মাইকা প্ৰথম কথা যে এটো নন মেটালিক মিনাৰেল হয় কিন্তু ঠিক আছে মাইকা ইজ মেইনলি আ নন মেটালিক মিনাৰেল ওকে ইট ইজ আ নন মেটালিক মিনাৰেল মানে মেটালিক কন্টেন্ট ইয়াতে নাই ওকে নন মেটালিক মিনাৰেল with a high insulating capacity okay with high with high insulating capacity ঠিক আছে সো এটো হৈ গল again mineralsৰ কথা কলে আমি মাইকাৰ কথা মনত ৰাখিম ঠিক আছে okay next let us look at the civil disobedience movement okay civil disobedience movement কোনটো ইয়াৰত হয় বুলি খুদিছিলে ঠিক আছে so civil disobedience movement again কোনে লঞ্চ কৰিছিলে okay আৰু কোনটো টাইমত so again this is a part of your chapter nationalism in India হয়নে so civil disobedience movement ৰ কথা খুদিছে আমাক about civil disobedience movement it was launched in কোনটো year 1930 ত লঞ্চ কৰিছিলে who launched it mahatma gandhi ঠিক আছে who launched it mahatma gandhi লঞ্চ কৰিছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত one other event in the civil disobedience movement কি হয় is that of the dandi march ঠিক আছে ডান্ডি মার্চ or the salt march বুলিও কোৱা হয় so ডান্ডি মার্চ তোৰ intention বা ইয়াৰ objective কি আছিল ডান্ডি মার্চৰ objective কি আছিল to break the colonial laws ঠিক আছে to break the colonial law basically ঠিক আছে so এই colonial law break কৰিবলৈ ঠিক আছে এই colonial law break কৰিবলৈ objective হিচাপে ডান্ডি মানে colonial law break কৰিবলৈ because civil manner যোনবোৰ laws আছিলে সেই laws বোৰ totally disobey কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে right so সেই disobey কৰাটোৱে মানে it was a kind of rebellion against the British ঠিক আছে it was a rebellion against the British rule all right so এটোৱে হৈছে আমাৰ কি correct answer 1930 ত আমি civil disobedience movement দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে তাৰ লগতে তোমালোকে non cooperation movement ৰ কথাও ভালকে চাব লাগিব ঠিক আছে non cooperation movement then the quit india movement okay এবোৰ গুটে অকমান ডিটেইলত nationalism in india যোনটো chapter তাতে এবোৰ ডিটেইলত দিয়া আছে nationalism in india chapter তোমালোকে skip নকৰিবা that is another important topic তোমালোকে যদি পঢ়িবলৈ যোৱা ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে okay ঠিক আছে next question 2 what does gdp stand for okay so gdp এর কথা কইছে so this is a topic of economics right this is a topic of what it is a topic of economics right so gdp এর কথা কলে এতিয়া again gdp বুলিলে কি বুজা ঠিক আছে so gdp tar full form to I think বৰ্তমানৰ টাইমত I think most of you know it okay okay so gdp মানে আমাৰ gross domestic product হয় ঠিক আছে gdp মানে কি হয় gross domestic product হয় okay so gross domestic product বুলি কলে আমি value total value of all final goods and services বুজাও which is produced in a particular year ঠিক আছে এটা বছৰৰ ভিতৰতে produce হোৱা গুটেইখিনি goods and services ৰ কথা আমি refer কৰিব পাৰো ইয়াতে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে all right ঠিক আছে next আমি language or kotha ahu which language was recognized as the only official language of the Sri Lanka in 1956 ঠিক আছে 1956 ত আমি only official language হিচাপে কোনটো language consider kora hoisile thik ase so again this is from the chapter power sharing okay that is chapter 1 of your political science okay chapter 1 of your political science textbook thik ase it is chapter 1 of your political science textbook okay thik ase so ei political science textbook khonot ami duta কথা পঢ়িছিলো প্ৰথমটো আমি Sri Lanka text এটা পঢ়িছিলো we read about the Sri Lankan text okay we read about Sri Lanka and we also read about that of Belgium okay
We also read about Belgium. So, only official language hisabe at a majoritarian approach loi pelai the Sinhali speaking people they used Sinhala. They declared Sinhala as the only official language of Sri Lanka for a certain period of time. So, I amak eta majoritarian approach eta dekhaisile. Thik ase, amak eta majoritarian approach. Just because the Sinhalese were majority, they were in majority, hetu karone tekethokole eta majoritarian approach di pelai ki korisile. They gave us ki boli koy they declared Sinhala to be the only official language of Sri Lanka. So this was again a majoritarian approach as you can see. Okay? Alright. Let's look at the next question. Which type of unemployment is common in agricultural sector? So tumalukok unemployment or kotha hudise je kenikwa dhoroner unemployment, seasonal unemployment, disguised unemployment, okay, structural unemployment ne industrial unemployment kuntu common hoy industrial to nohoy structural to nohoy prothom dutar bitorot eta hobo pare hoy ne so structural nohoy industrial nohoy karon agriculture again ami rural sector logot associate kori asu which is highly unstructured or unorganized boli ami hobo paru thik ase so rural setup or logot hoy ase so industrial employment or logot to jorito nohoy thik ase so yate agriculture of seasonal unemployment ketiaba thakibo pare sometime seasonal agriculture thake kintu most common boli kudise no so most common boli kole ami disguised unemployment or kotha kudhu eta disguised unemployment mane ki asile ji kono eta area ami suppose kisu bostu produce kori asu suppose we are growing rice so hekhini gute kam starting from plowing to sowing tapisot harvesting gute khini kamot matro 4 jon byakti lage suppose eta horu plot of land kam koribole kintu instead of the 4 people 7 people are working instead of 4 ki korise 7 people are working ঠিক আছে instead of 4 people 7 people are working আৰু এই 7 people খিনি ভিতৰত সোৱা এই 4টা মানুহৰে কামটো কমপ্লিট হৈ যায় কিন্তু আমি কি দেখিছো 7 - 4 যোন কেটা rest of the 3 people আছে তেখেতে এনেই কাম কৰি আছে মানে কি 7 জন মানুহে নিজৰ 100% ত কাম কৰা নাই তাতকে কম ক্যাপাসিটিত কাম কৰি আছে ঠিক আছে মানে কি বাকি এই তিনিজন ব্যক্তি যোন কেজন নহলেও চলি যায় তেখেত সকলক আমি ডিসগাইজড আনএমপ্লয়েড বুলি কও ঠিক আছে তেখেত সকলক আমি কি বুলি কও ডিসগাইজড unemployed ঠিক আছে তেখেত সকলক আমি কি বুলি কও we call them as disguised unemployed ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে okay Next question to Sabo, which among the following industries is an example of mineral based industry? ঠিক আছে mineral based industry রূপে আমি যদি সাবলে যাও which of the following is an example of mineral based industry? ঠিক আছে so প্ৰথমটো তো আমাৰ jute industry কৈছে cotton industry কৈছে iron and steel industry sugar industry so ইয়াতে আপুনি তোমালোকে ব্ৰেকডাউন কৰিছোৱা jute আৰু cottonৰ কথা যদি মই কবলে যাও ঠিক আছে jute আৰু cottonৰ কথা যদি কও jute aru industry kotha jute aru cotton industry kotha moi jodi kobole jao these two industry jute aru cotton industry amar kihot pore jute aru cotton industry are part of amar textile industries hoy ne textile industries on ami jute byabohar koribo dekhu cotton o dekhibole use kora dekhu thik ase so jute reo ketiaba use kora hoy thik ase tar logote sugar industry again this will be a part of food industry thik ase food industry bhag hobo kintu yate iron and steel industry to jitu ase iron and steel industry will be a part of what mineral based industry so your correct answer ki hobo number C that is iron and steel industry thik ase clear hoise okay next amar treaty of versailles or kotha hudise treaty of versailles or kotha again yate hudise that the treaty of versailles was signed after when was it signed When was it signed? Treaty of Versailles signed korisile 1919 not ঠিক আছে after the first world war ঠিক আছে 1919 not sign korai after the first world war okay aru kotha to hoise je keneke tekhete mane ki karonot sign koraisile ঠিক আছে first world war jiman khini damages and all hoisile ঠিক আছে tar
কি বুলি কয় ৰিপেমেন্ট বা তাৰ ৰিকনস্ট্ৰাকচনৰ কাৰণে হাৰ্শ কন্ডিশনস কিছুমান এপ্লাই কৰা হৈছিল হাৰ্শ কন্ডিশনস অন whom হাৰ্শ কন্ডিশনস অন জাৰ্মানী ঠিক আছে হাৰ্শ কন্ডিশনস অন whom হাৰ্শ কন্ডিশনস অন জাৰ্মানী এখিনি ইমপ্লাই কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছিলো ঠিক আছে ওকে all right তাৰ পিছত let's look at the next question which institution yate koise is regarded as the custodian okay custodian of the Indian constitution okay bharator সংবিধান খনৰ কথা সুধিছে যে ভাৰতৰ সংবিধান খনক who is regarded as the custodian of the Indian constitution ঠিক আছে custodian of what the Indian constitution so custodian বুলি কলে আমি এই যে protector বা guardian বুলি কও হেতুকে আমি custodian বুলি refer কৰিব পাৰিছো ঠিক আছে we can refer it to as the custodian or the guardian so custodian বা guardian বুলি কলে আমি সদায় supreme court ৰ কথা কও because supreme court becomes the interpreter of the constitution ঠিক আছে supreme court is what the interpreter of the constitution of the constitution কিহৰ কাৰণে যিকোনো এটা law ঠিক আছে which has been made by the parliament তাত যদি if it is not কি বুলি কয় working মানে it is not in line with the constitution what happens is that তেখেত সকলে কি কৰে shift কৰে মানে তেখেতে interpret কৰে the supreme court they interpret about the constitution regarding যে if a particular law is in line with that of the constitution or not আৰু যদি নহয় then it has the power to declare that law as null and void মানে তা nakos kori dibo pare thik ase okay so this is about the custodian of the Indian constitution next question to saba eta tumaloke which type of market okay let's skip this question etu tumalokor portion or bahirot hoy pulote moi di disu okay next question to saw ami which of the following river is known as the sorrow of Bihar thik ase sorrow of Bihar boli kunkhon nodi koa hoy thik ase which of the following rivers is also known as the sorrow river thik ase so sorrow river boli kole thik ase sorrow river boli kole ami Kosi river or kotha define koru thik ase we refer to the Kosi river as sorrow river thik ase okay next question to decide about Rowlatt Act thik ase Rowlatt Act again is an important topic ami poribo lagibo thik ase Rowlatt Act kuntu year ot pass hoy kuntu year ot pass hoy Rowlatt Act 1919 ঠিক আছে so Rowlatt Act okoman arbit kind of a law asile jot protect Indian khinie condemn korisile now what was the reason for condemning the Rowlatt Act the reason was very simple that ki boli koy a Rowlatt Act allow korisile the detention of any person ba arrest or detention of any person only on the basis of suspicion ঠিক আছে arrest or detention of a person only on the basis of ঠিক আছে only on the basis of what detention ঠিক আছে so ekhini amar 1919 or kotha hol Rowlatt Act and it was condemned by the Indians okay Indians opposed it okay opposed the act okay Indians opposed the act all right so which among the following is a renewable resource boli dise so renewable aru non renewable resource or kotha to tumalike jana renewable mane which are replenishable thik ase replenish junbur resource ami koribo paru thik ase replenishable resources okay replenishable resource hisabe ami ki renewable resource dekhibole pao so ei gutei gitar bidorot prothom tinta ki hoy they are non replenishable ebar khek hoy gole tar stock khek hoy gole ki hobo tak bostu bur ami আকৌ তাক রিপ্লেনিশ কৰোতে বহুত সময় লাগিব ঠিক আছে সো এই তিনিটা আমি নন রিনিউয়েবল সোর্সেসৰ ভিতৰত ধৰিব পাৰো আৰু যেটো সোলাৰ এনাৰ্জি আছে সোলাৰ এনাৰ্জি here falls under what it falls under that of renewable resources ঠিক আছে it falls under what renewable resources okay ঠিক আছে
Okay, then other question yate dise which political thinker gave the idea of separation of power kotha I think tomaleko history textbook to dia hoise separation of power or idea to amar Montesquieu disile thik ase who gave the idea of separation of power it was given by a thinker named Montesquieu thik ase okay. Then we have another question about sustainable development. ठीक है? Another question with regard to sustainable development. So sustainable development or main objective हुदी से याते. ठीक है? So main objective की होय sustainable development or main objective बुली कले आमी conserve करिब लागिबो for the future generation. So resources whatever we are using. ठीक है? प्रत्येक resource जोनबोर आमी use करि आसु हे resource किनि अकल आमी निजर भाबे use करि থাকিলে নহबो. হয়নে? আমি আমাৰ ফিউচাৰ জেনাৰেশন যিমানখিনি আহিবলগীয়া প্ৰজন্ম তেখেতসকলৰ বাবে আমি বস্তুবোৰ বা ৰিসোৰ্সেছবোৰ এনি অৰ এভৰি ৰিসোৰ্স ৰিনিউৱেবল নন ৰিনিউৱেবল এভৰি ৰিসোৰ্স তেখেতসকলৰ বাবেও সেভ কৰিব লাগিব আৰু আমি যদি সেভ নকৰো দেন what happens আমি যদি সেভ নকৰো তেনে হলে তেখেতসকলৰো জিআই থাকিবলৈ বস্তু মানে ৰিসোৰ্সেছ নোহোৱা হৈ গৈ থাকিব ঠিক আছে so this is the idea of sustainable development which is the very basic idea behind what do we say about sustainable development ঠিক আছে next প্ৰশ্নটো আমি পটককে চাও ইয়াতে জালিয়ানৱালা বাগ মেছেকাৰৰ কথা কৈছে জালিয়ানৱালা বাগ মেছেকাৰ কোন ঠাইত হৈছিলে বুলি কৈছে ঠিক আছে so জালিয়ানৱালা বাগ আছে আমাৰ অমৃতসৰত ঠিক আছে so জালিয়ানৱালা বাগ মেছেকাৰ কেতিয়া হয় Jallianwala Bagh massacre again 1919 ঠিক আছে Jallianwala Bagh massacre 13 April 1919 ত হয় so 13 April বুলি কলে তোমালোকে গম পাইছা সাগে this is the time of festivity হয়নে অসমতো বিহুৰ সময় আহি পৰে এটো so এই অমৃতসৰ পাঞ্জাব এৰিয়া বোৰত এটো বেসাখী ফেয়াৰ হিচাপে সেলিব্ৰেট কৰা হয় বেসাখী হিচাপে সেলিব্ৰেট কৰা হয় ঠিক আছে so Jallianwala Bagh it is like a garden only তাতে যেটো বেসাখী ফেয়াৰ হৈছিলে তাতে general Dyers he said that gutegita exit আৰু entrance points block কৰি দি open fire কৰিবলে ঠিক আছে so general Dyers ৰ নাম ইয়াতে জড়িত হৈ আছে ঠিক আছে general Dyers ৰ কাৰণে hundreds of people lost their lives okay because of open firing in the area ঠিক আছে because of what open firing in the area okay so etu amar Jallianwala Bagh massacre or লগত জড়িত এই ডেটটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে ঠিক আছে this date is again needed okay তাৰ পিছত এটা আৰু প্ৰশ্ন চাও আমি which of the following is a cash crop ঠিক আছে which of the following is a cash crop এই গুটে গিটাৰ ভিতৰত আমি যদি চাবলে যাও rice wheat আৰু maize rice wheat আৰু maize ঠিক আছে এই গিটা cash crop ভিতৰত নপৰে sugar cane mainly হয় because sugar cane is mainly grown for commercial purposes for making profit okay for selling them in the market ঠিক আছে for doing what for selling them in the market ঠিক আছে so এইখিনি আমি commercial purpose ভিতৰত আমি ধৰিব পাৰো okay so এইখিনি আমাৰ কি হ'ব cash crop ভিতৰত আহি পৰেহি ঠিক আছে so ইমানখিনিতে আজিৰ আমি কোৱেশ্চনছ সমূহ সামৰিম ঠিক আছে ইমানখিনিতে আমি আজি প্ৰশ্নসমূহ সামৰিম আৰু লগতে যদি কবলে যাও তেনেহলে আমি আকু নতুন ভিডিওস টাইম টু টাইম এনেকে লৈ আহি থাকিম যত তোমালোকে এনেকে নতুন কোৱেশ্চনছ কিছুমান প্ৰেক্টিস কৰিবলে পাই গৈ থাকিবা ঠিক আছে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং দা ভিডিও যদি ভাল পাইছা তোমালোকে তেনেহলে এটা লাইক আৰু কমেন্ট নিশ্চিত ৰূপে কৰিবা আৰু পুনৰ ৰূপে নেক্সট আমি যেতিয়া লাইভ সেশনসও কৰিম বা ভিডিওস আপলোড হ'ব তেতিয়া নিশ্চিত ৰূপে আকু এক্সপ্লোৰৰ লগত যাতে কানেক্ট হোৱা জড়িত হোৱা তাৰে আশা কৰিছো ধন্যবাদ আশা কৰো আজিৰ ভিডিওটি আপোনালোকৰ বাবে সহায়ক হৈছে যদি আপুনি এই বিষয়টো আয়ত্ত কৰিব বিচাৰে আৰু আগবাঢ়ি যাব বিচাৰে তে আমাৰ কম্প্ৰিহেনসিভ কোৰ্সসমূহৰ এনৰোলমেন্ট ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে পলম নকৰি আমাৰ ডেসক্ৰিপচনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰক অথবা আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে